सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास शुक्लपक्ष कर्कट 7 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वितीय रात्र 7 घंटा 1 मिनिट पर्यंत, अश्लेष नक्षत्र रात्र 7 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र रात्र 7 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 22 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 22 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि मान घात चंद्र और आज कर्कट राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 7 घंटा ठारू दिवा 8 घंटा 38 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 10 मिनिट ठारू दिवा 4 घंटा 48 मिनिट पर्यंत, रात्र 10 घंटा 37 मिनिट ठारू रात्र 1 घंटा 13 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बैदिक खारू और रात्र 7 घंटा 1 मिनिट पर पोटल भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। दयाशील हेबे, पर उपकार करी आत्मशांति पाइबे, स्वास्थ्य सचेतन रहिबे, आय को चाहि व्यय करिबे। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करबा सकाशे किछि दुश्चिंता लागि रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करबा को जाई किछि कष्ट स्वीकार करबा को पड़ी पारे। धैर्यर परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुनी मध्य नीरव रहिबा को बाध्य होई पारंती। शारीरिक क्लेश अनुभव करिबे, मनरे विषन्नता भाव आसिबो। कर्मक्षेत्र प्रतिकूल परिस्थिति गति करिबो। आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब। परिवार रे विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध पाई, रोग पाई, औषध किणवा किंबा शत्रु द्वारा कर समस्या पाई खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेबो। मर्यादा हानिर आशंका रहुछि, सेथिपई आज आपण कुसंगठारु दूरी रुहंतु, नहीं तो विपद रे पड़ी पारंती। लव लाइफ पाई दिनटी भल नुहे। द्वंद्व रे पड़ी कार्य करिवे, पाख पड़ोशी शत्रुता पर व्यवहार करिवे। आपण भल कथा कहउथिले भी लोक माने ताहार खराब अर्थ करिपारंती। सेथिपई कथा हेबा समय आपणकर शब्द उपर ध्यान रखंतु। पितापुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରୀପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ ଯାହାକି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ସଭାସମିତି ଓ ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେବା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଘଟିପାରେ। କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳିବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବ୍ୟାପାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିନେବେ। କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ
आज आपण भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और सुभाषित धला फूल किंबा चंपा फूल भगवान को अर्पण करंतु। यह आपनका पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु मिथुन राशि विषय जानिबा। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। कोनोसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम रे जोग देबे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। पाखपड़ोशी किंबा निजर लोकमानक द्वारा किछि सुविधा सुजोग प्राप्त हेबो। अदालत रे चालुथिबा निर्णय आपनकर पक्ष रहिबो। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्तिक लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेबो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धन लाभर दिनटीए। अटकी रहिथिबा कार्य आगेइबो। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेब। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामण रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने नूतन गृह उपकरण क्रय करेंगे। परिवार मध्य हसखुशीर लहर रहिबो। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुतगति में संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि। लव लाइफ दिनटी भलरे कटिबो। व्यापारी माने पूर्व तुलन में अधिक आय करेंगे। चाकरी क्षेत्र में दिनटी शुभ। छात्र छात्री मानकर पढ़ापढ़ी प्रति उत्साह वृद्धि पाइब। भविष्य को नहीं कौन ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। निजर जीवन शैली को परिवर्तन करने लगी चिंता विचार करेंगे। आज आपण आगू को बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय रे बिक्री बढ़िबो और आर्थिक लाभ हेबो। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर होई पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी पदोन्नति मिल पारे। जीवनसाथी आपणक कथारे प्रभावित हेबे। पूरा दिन ऊर्जाभर रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने कौन सुगंधित वस्तु दिन जाक निज पाखरे रखंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु कर्कट राशि विषय जानिबा। आज दिनटी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति करिबो। चिंतित रहिबे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। कौन गोटे दुह संवाद प्राप्त हेबो। कौन निकट संपर्कों स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित रहिबे। कौन गोटे अप्रिय परिस्थिति आपण सामना को आसिबो। अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। मन व्याकुल रहिबो। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। एथिपई आज आपण कथा कहवा समय सठिक शब्दर चयन करंतु। तरतर होई कौनसी भी निष्पत्ति नियंतु नहीं। पाख लोक शत्रुता आचरिबे। पारिवारिक जीवन में हताश भाव देखादेव। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण जेते भी छोटिया रोगटिया होइथिले मध्य आपण तार अवहेला करंतु नाही। डाक्तर परामर्श करंतु और चिकित्सा करंतु। निज प्रति अवहेला करंतु नाही। आज बाहर खाद्य पदार्थ दूरे रुहंतु। कहार उपकार करी धोखा पाइबे। कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे। चौर भय रोग अच्छी से आज सावधान रुहंतु। महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहंतु। शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करिपारंती। अकारण रे क्षतिर सम्मुखीन हेबे। कलह आदि पड़ी पारंती। प्रत्येकटी कार्य प्रमादबहुल हेबो। व्यवसायी मानकु स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। आज पिलामानकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। तेबे आज घातचंद्र भोग हेतु प्रतिटी कार्य को सतर्कतार सहित करंतु। जानवाहन चलवा समय सावधान रहंतु। कौन भी रिस्क वाली कार्य आज करंतु नहीं। और जेते दूर संभव आज आपण कौन भी दूरयात्रा करंतु नहीं। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण गाय को पाचिला कदली गुड़ और रुटी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु सिंह राशि विषय जानिबा। प्रियजनों सह विवाद देखा दे पारे। आज बाघ संयमर सबुठारु अधिक आवश्यकता पड़िबो। आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु नहीं। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करंतु। कहीं आपण शब्दर अर्थरु अनर्थ घटिपारे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। सेथिपई आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। और जेते भी छोटिया रोगटी हेले मध्य ताहार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही मध्य क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मन में भय देखादेव। मन अस्थिर रहिबो। भूल सिद्धांत नहीं अधिका खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटिपारे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मुकदम राय आपणकर विपक्ष में जाइपारे। आशा करुवा दिगरु अर्थ प्राप्ति किसी न किसी बाधा उपजिब। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किसी न किसी समस्या उपजिब। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे।
ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପାରାକୁ ମୁଗଦାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ରୋଜଗାର କମିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିବ। ଅଜାଣତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରିବେ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଦୂର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
विचार आसिब, कौनसी गोटे नूतन आयपंथा खोलीजिब, परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़, सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब, भाई भाई मध्य स्नेहर वृद्धि हेब, समाज में जश और सम्मानर अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानी दिनटी अत्यंत अनुकूल, जो कार्य हाथ को ने से सफल रे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब, अटक रही धन पाखक फेरी आसब, पूर्व योजना फलवती हेब, अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, दक्षतार उपयोग करेंगे, कौन सी क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। बाटरे पुराणा मित्रों सह भेट हेब, जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव, सुखबर प्राप्त करेंगे। व्यापारी मान लगे दिनटी लाभप्रद रहिब, लव लाइफ दिनटी भल, पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिब। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णुकर दर्शन करूँ और विष्णु सहस्र नामर पाठ करूँ, यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जाना। सुसंवाद पाई खुशी हे, शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब, पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिब, चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे, आय सामान्य वृद्धि हेब, प्रियजन ठारू आशानुरूप फल प्राप्ति हेब, स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि, अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि, मालिमुकदम विजयी हेबे, समस्त प्रियभाजन हेबे, अजाचित साहाय्य मिलिब, अभाव दूरेई जीव, निजर वृद्धि प्रयोग लाभवान हेबे, पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन करी खुशी हेबे, दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब, पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब, कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे, आशा कर दिगरू अर्थप्राप्ति हेब, व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल, आयर वृद्धि परिलक्षित हेब, लव लाइफ दिनटी भल, छात्रावास रोकथिबा छात्र मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिब। आज आपणकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिब, कौन सी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे, पुराणा बंधुओं सह भेट हेब, काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे, आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेब, चाकरिया लगी भल सुजोग आसीपे, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब, राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हेब, व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेब, आर्थिक स्थिति ठीक रहिब, लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे, जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे, प्रभु पूजार्चन में आत्मसंतोष मिल, गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिब, आपण को कौन सी संस्था सम्मानित करा जाय पारे, ऑफिस रे सहकर्मी को पूरा सहयोग पाइबे, निज उपर विश्वास रखंतु, आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे, कौन सी जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु, भल फलाफल मिलिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण माँ काली को दर्शन करंतु और माँ को निकट में रक्तवर्णर मंदारमाला अर्पण करंतु, यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जाना। थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव, कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग असह्य हेब, खर्च बढ़िया कारण चिंतित रे, पारिवारिक अशांति बढ़, मोहरे पड़ क्षतिग्रस्त हेबे, सामान्य घटनार द्वंद्व उपजिब, जानवाहन में त्रुटि देखादेव, अपरिचित व्यक्ति द्वारा ठकामीर शिकार हो पारती, से आज सतर्क रुहतु, क्या सहित भी आज आवश्यकता ठारू अधिक मिशंतु नहीं, कौन सी गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे, चोर भय रहुअछि, से सावधान रुहतु, आपणकर सम्मान में आंच आसपे, से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु, नहीं तो अकारण विपदर पड़ पारती, कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे, प्रतिवेशी सौहार्द्य उपकृत हेबे, एवं आज अति निकट रहुथिबा कौन सी बंधु आचरण मन में सन्देह सृष्टि करें, कौन सी बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं, बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे, कारण आपड़ किसी भूल करें, पाख पड़ोशी शत्रुता पर आचरिबे, दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रहिब, लव लाइफ दिनटी भल नुहे, व्यवसायी माने स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो, छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे, पितामाता आज्ञा को अवज्ञा करी अनुताप करेंगे, कौन सी कार्य नक अजथा हंतसंत हो पारती, से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु। तेज आज घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ, जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु, कौन भी रिस्क ना कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप कौन भी दूरयात्रा करूँ ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर बाहर समय सामान्य दही और महू खाई यात्रार आरंभ करूँ, यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, मन में प्रसन्नता रहिब, अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, अटक रही कार्य आगेब,
ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପଇସା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ହିଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ଘଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବେଶ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବେପାର ବୃତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।